tibar mo thani district vice president tai election agent to manita tibar mo thani tabu ang bortoman tak phage tini bang BJP wo ani logi wo 54 পরিবার তাই ভোটার সংখ্যা 206 54 পরিবার 206 ভোটার তুমি নাই আমার তিনি বিজেপি ও জয়েন নাই আও সুন্দর খানাও যে বুকুই থান থনি টেকনিক্যাল তো কোনো থান জান নিয়া আমকুলে ফার্স্ট টাইম তিবরা মত হাও একদম হাদখন হামজি মানে কিন্তু ওর ফাইনো পাইয়া অনকুল হামজি পাইলে ওর বহুত বহুত আছে হাদখন আমনি বেলা দুখ না হই ini sekolah terawo amor patung kha an logo tuinai participate new join kare anro kota bu 200 buta 56 family right 206 buta age nang jan ti pamo khawa to mani boba hai samro ngomnya tine BJP o banaro phanya ka belai angkon kosno agor khana আসলে धर्म ही अगर प्यारा दुश्मन को की जरूरत नहीं ठीक है अगर तब नु खासे मरो तो कैसे बुलाई लिखा तो कैसे बुलाई क्या आं कैसे पेस नी बिसुंग हम सका से मन एक सुस्त हो बिमंग सका है एरेंग माजल बिना और न होइन ता खाई जी एमडीसी एमएलए नाम सका से नों बिसिक दे मन एक सुस्त बिमंग सका है इंतावन पेस खामानि 2 मास काइथांगा आवन परे कोन सलिउशन তিনি দিন দাহাড়ে खुले आम बीच जुराई पर एक ही संगठन लोग एक दूसरे को मारते हैं इसका कोई इंसाफ नहीं है दुख होता है हमें बात का आप वर्मा धोनी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट धोनी सदर सॉरी आम तो नाम एसएनी चले मुझे Arlawan Bangsoka senior ni sisli Mondol Presiden dari sini dari sini ke distrik di Kamran Bang sini isi chairman dulu dari sini general secretary ini dia BJP phaiman ya kalau tamu sampai rumah ke kamu sungke jikun parti kamu ini तो हम लोग चाहिए सिर्फ जज्बा होना चाहिए उसका द्वार गुजरने का अपने समुदाय के लिए कुछ करने का अगर दिल में चाहत हो कोई भी काम मुश्किल नहीं शुक्रिया निबागैनो सामंखायो आबुन बजा खानि बागै सामंखायना निबागैनो आबु आइगा काहनके भारतीय जनता पार्टी ओ जॉइन और प्राइन दङ जे डिस्ट्रिक्ट नि लिडार ताई ब्लक नि लिडार जेमन डिस्ट्रिक्ट नि लिडार विश्वजित देवर्मा ब्लक सेक्रेटारि विष्णु देवर्मा गांगांकाई प्रदीप देवर्मा गांगांकाई वाईटीएफ वाइस प्रेसिडेंट गांगांकाई दिने तामनाय डिस्ट्रिक्ट नि केशियार परिमल देवर्मा बरफिनी और भारतीय जनता पार्टी 56 फैमिली 206 ভোটার ত্রিপুরা সেরে এখানে জয়েনিং করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি হঠাৎ করে মাথা দল ছেড়ে বিজেপি দল বিদ্যার অর্থ হঠাৎ করে নয় চিন্তা ভাবনা করেই সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আজকে ত্রিপুরা মথা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েনিং করেছি আমি তো আগেই জয়েনিং করেছি আজকে আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ বাবু আছেন এবং পরিমল বাবু এবং আরও অনেকে আছে যে ব্লকের নেতৃত্ব এবং ডিস্ট্রিক্টের নেতৃত্ব তাদের নেতৃত্বে আজকে জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে ধন্যবাদ